আলোচনা ছেড়ে রাজনীতি, নিট বিতর্কে আলোচনায় রাজি। সংসদে প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে আলোচনায় রাজি সরকার। আলোচনার প্রস্তাবেও বিক্ষোভে অনড় বিরোধীরা। বিরোধীদের বিরুদ্ধে বারবার গোলপোস্ট বদলের অভিযোগ। सरकार ने आज पार्लियामेंट सदन में कह दिया कि नीट एग्जाम का पेपर लीक का मामला और उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित मामले हैं उस पे पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब सीधा सड़क पे उतर जाते हो और हंगामा करते हो, ये ठीक नहीं है। सरकार चाहते हैं एग्जाम पेपर पे पूरा चर्चा हो करके और उसमें क्या क्या कदम सरकार ने उठाया है ये भी देश का सामने में जाना चाहिए। पेपर लीकेज के बाद जो घटनाएं हुए हैं उसका भी ब्यौरा सरकार सदन में देंगे, देश को बताएंगे और क्या क्या कार्रवाई किया है ये भी देशवासियों को जानने का पूरा अधिकार है। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সিজেপির থেকেও সবথেকে বেশি প্রশ্ন কিন্তু বিরোধীদের নিয়েও। সিজেপির সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনার কথা বলেছে সরকার এবং এক দফা আলোচনা হয়েও গিয়েছে জেপি নাড্ডার সঙ্গে সিজেপির যারা মুখপাত্ররা ছিলেন তাদের। কিন্তু বিরোধীরা যারা গতকাল থেকে আন্দোলনের গতি বা মোমেন্টাম আরও বেশি বাড়ানোর চেষ্টা করছেন, সেই বিরোধীরা তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু বারবার অভিযোগ উঠছে যে তারা বারবার করে যে গোলপোস্ট রয়েছে সেটা বদলানোর চেষ্টা করছেন। কেন? গতকাল যখন রাহুল গান্ধী বিক্ষোভে বসলেন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের ঠিক বাইরে, সেই সময় গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং, MOS জিতেন্দ্র সিং, তিনি যখন গিয়ে কথা বলছেন তখন তাদেরকে প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছিল যে তারা চান যে সংসদে আলোচনা হোক। গতকাল পার্লামেন্টে গিয়ে স্পিকারের কাছেও তারা এই বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন, কিন্তু সেই আলোচনা যখন করতে সরকার রাজি হলো তখন গিয়ে নোটিশ দেওয়া তো দূরস্থান আলোচনার জন্য, লোকসভায় এই আলোচনা থেকেই পিছিয়ে যাচ্ছে। ফলে এই জায়গাতেই বারবার করে প্রশ্নটা উঠছে যে বিরোধীরা আদৌ আলোচনা চান বা আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান চান, নাকি তারা ইস্যুটা জিইয়ে রেখে বিক্ষোভটাই করে যেতে চান। রাজনাথ সিং তিনি বলছেন রাজনৈতিক টুল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ছাত্রদের বিক্ষোভকে। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर बच्चों के नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि एक यह असफल प्रयास है। We have clear demands. Demand number one, Dharmendra Pradhan goals. Not our demands, student demands. Number one, Dharmendra Pradhan goals. Number two, anyone who assaulted the students is punished. Number three, Prime Minister must apologize to students. Mr. Jitendra Kumar wants to see whatever fantasy he wants to see, he is welcome to see it. I'm not really bothered about it. These 3 points, this is not our demand. This is the students' demand, which we are fully backing. This is not negotiable under any circumstances. আরশোলাদের পাখাই ভরসা বিরোধীদের। আরশোলাদের মঞ্চে জায়গা পাওয়ার চেষ্টা বিক্ষোভের রাহুল, অখিলেশ, উদ্ধবরা। আরশোলাদের মঞ্চে যেতে চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি আগে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।
এতদিন পর্যন্ত এই ককরোচ জনতা পার্টি এই যন্তর মন্তরেই কিন্তু ধর্ণা দিচ্ছিল মাসখানেক ধরে। তখন কিন্তু বড় কোনো নেতাদের একেবারে ঠেলাঠেলি করতে দেখা যায়নি সেখানে মুখ দেখানোর জন্য বা তাদের হয়ে সরব হওয়ার জন্য। ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ককরোচ জনতা পার্টিকে বলা যেতে পারে আরশোলার মতোই দেখছিলেন। কিন্তু এই আরশোলাদের দাপাদাপি যখনই দিল্লিতে শুরু হলো এবং বিশেষত গত 20 তারিখ যখন দেখা গেল দিল্লির সেন্ট্রাল দিল্লিতে কার্যত এই আরশোলারা দাপাদাপি করছে এবং এই ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় নেমে ব্যাপকভাবে প্রদর্শন করছে এবং মোমেন্টাম তৈরি হচ্ছে, তখনই বিরোধী নেতাদের কোথাও একটা গিয়ে টনক নড়ল। তার কারণ এই ইস্যুটা কোথাও একটা গিয়ে তাদের মনে হতে থাকলো যে ইস্যুটা হাতছাড়া না হয়ে যায়। তার কারণ এটা শুধুমাত্র ছাত্রদের ইস্যু হলেই চলবে না এবং সেখানে বিরোধীদের ভূমিকা কোথায়? বিরোধীদের ভূমিকা শূন্য ছিল। এরপরেই শুরু হয়ে যায় একে একে সেখানে গিয়ে উপস্থিতি। সেখানে পৌঁছে যান রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, তাদের সাথে দেখা করতে চলে যান কেজরিওয়াল, মুম্বাই থেকে ছুটে আসেন উদ্ধব ঠাকরে দেখা করার জন্য এবং সমস্ত নেতা নেত্রীরা যারা সিনিয়র, যারা বিরোধী মুখরা রয়েছেন তারা একে একে গিয়ে দাঁড়াতে শুরু করেন তাদের পাশে এবং তারা বলতে শুরু করেন যে আমরাও এই লড়াইতে রয়েছি। ফলে কোথাও একটা গিয়ে তড়ি পার করার জন্য, অর্থাৎ বিজেপি বিরোধিতার জায়গায় তড়ি পার করার জন্য এই ককরোচদেরকেই এই মুহূর্তে হাতিয়ার করছে এবং আঁকড়ে ধরছে বিরোধীরা, সেটা কিন্তু স্পষ্ট করেই বলা যায়। দরকার হলে ককরোচের প্রোগ্রামে আমি নিজেও যাব, কারণ আমাদের সমর্থন প্রথম থেকেই ছিল, আছে এবং থাকবে। আর সবাই মিলে আমরা যদি রাস্তায় নামি, আপনারা জেনে রাখুন যেমন কালকে বিজেপি নেতা পালিয়েছে, এখান থেকেও সব কটাকে পালাতে হবে, পালিয়ে মুখ রক্ষা করতে হবে। जो छात्र युवाओं के साथ हुआ है, सरकार डर करके व्यवहार कर रही है। हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह पूरा देश युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों, अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाए। कई कारण ये तो नहीं है। और छात्रों की मांग सरकार अभी तक नहीं मानी है। छात्रों से अभी तक, युवाओं से अभी तक सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। जो काले कपड़े पहन के आए, काला विरोध का है। डर लग रहा है सरकार को और डर तक डर न पहुंच गया हो कहीं, ऐसा तो नहीं है। এই বিতর্কের সূত্রপাত কবে থেকে কি একটু বলি আপনাদের। দেশ জুড়ে 20 লক্ষের বেশি পরীক্ষার্থী নিট ইউজি দেন। 5ই মে 2026 মহারাষ্ট্র, রাজস্থান থেকে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ। গেস্ট পেপারের প্রশ্নের সঙ্গে পরীক্ষার 140টি প্রশ্ন মিলে যায়। 12ই মে 2026 কি হয় সেদিন? নিট ইউজি বাতিল করে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 19শে মে 2026 প্রশ্ন ফাঁসের মামলায় 10 জনকে গ্রেফতার করে সিবিআই। ধৃতদের মধ্যে কারা ছিলেন? শুধুমাত্র পরীক্ষার্থীরা নয়, পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকও ধৃতদের মধ্যে। 21শে জুন 2026 বাতিল হওয়া পরীক্ষা ফের নেওয়া হয়। 28শে জুন 2026 দিল্লির যন্তর মন্তরে অনশন শুরু করেন সোনাম ওয়াংচুক। জুলাই 2026 শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে ধর্ণা ককরোচ জনতা পার্টির। 20শে জুলাই 2026 ককরোচ জনতা পার্টির সংসদ অভিযান ঘিরে ধুমধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। সিজেপির প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ জেপি নাড্ডার। হাসপাতালে আহত ছাত্রদের দেখতে যান জেপি নাড্ডা। 21শে জুলাই 2026 প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, নিট প্রশ্ন ফাঁস পাপ। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বিক্ষোভে রাহুল গান্ধী। রাহুল গান্ধীর সঙ্গে কথা পিএমওর প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এর। 22শে জুলাই 2026 কেন্দ্র জানিয়ে দেয় নিট নিয়ে সংসদে আলোচনায় রাজি সরকার। আর আজ কালো পোশাকে এবং কালো ব্যাজ পরে তারা বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। ছবিটা এই মুহূর্তে দেখালাম আপনাদের। সংসদে বিরোধীরা এইভাবেই কালো পোশাক পরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। নিট বিতর্কে আজও বিরোধীদের বিক্ষোভ। সংসদের সামনে কালো পোশাকে বিরোধী সাংসদরা আন্দোলনকারী ছাত্রদের উপর লাঠির অভিযোগ। গতকাল কংগ্রেস এমপিদের বিক্ষোভে হামলার অভিযোগ। কালো কাপড় পরেই প্রতিবাদে বিরোধী সাংসদ।
ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये डिक्टेटरशिप पे चला रही है और पार्लियामेंट के मेंबर्स को कोई मर्यादा नहीं देती। हमारे जो बड़े नेता हैं उनको कुचलने की कोशिश अगर आप करेंगे फिर लाखों में लोग उठेंगे, फिर उस वक्त तुम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे। कल आप पछताएंगे कि हमने जो राहुल जी के लिए किया या प्रियंका जी के लिए किया ये ठीक नहीं है, उसी का परिणाम हम भुगतना पड़ रहा है, ऐसा उनको महसूस करना पड़ेगा। हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए सही है कि गलत है। बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है, उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते। पूरा देश जान रहा है कि कोई लोकतंत्र बचा नहीं है इस देश में। सारे अपोजिशन पार्टीज के एमपी ब्लैक ड्रेस में आएंगे, काला दिवस मनाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। जिस तरह से उन्होंने कल पुलिस को इस्तेमाल करके एमपीज के साथ बर्ताव किया, परसों जिस तरह से छात्रों के साथ बर्ताव किया, जिस तरह से मनमानी सरकार कर रही है और जिस तरह से मिसबिहेव कर रही है पार्लियामेंटेरियंस के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, तो उसके खिलाफ में आज एक काला दिवस मनाया जाएगा। নিটের প্রশ্নবাস বিতর্কে ছাত্রদের বিক্ষোভ, সাংবাদিকদের প্রশ্নে মেজাজ হারালেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। हम लोग का सपोर्ट करेंगे, इसको पूरा पूरा दम से सपोर्ट करेंगे। ये नरेंद्र मोदी को जो करना है, जो किया है, ये दुर्भाग्य है। स्टूडेंट का बात नहीं सुनेंगे तो किसका बात सुनेंगे? हम लोग का लड़का का लड़की का माफिक है, क्या नहीं सुनेंगे? सुनना पड़ेगा। पर आरएएफ ने भी आरएफ पे अटैक हुआ कल। क्या कौन आ रहा? आरएएफ पे और पुलिस ने अरे पहले दर्ज करी। अटैक तो पुलिस पे भी हुआ, जर्नलिस्ट पे। आपको गोदी मीडिया का क्वेश्चन करना है, आप गोदी मीडिया का क्वेश्चन कीजिए। ये तो बता दीजिए। कुछ नहीं बताएगा। देश का छोटा छोटा लड़का का साथ आप लोग ऐसा करेगा, क्यों वो लोग नहीं करेगा? छोटे लड़कों ने जर्नलिस्ट के साथ जो किया, हमारा आप उसको रॉब किया, असॉल्ट किया। आप क्यों किया उधर अंदर में? आपको नहीं उनका वो लोग जानते हैं जो आप लोग गोदी मीडिया का आदमी है। आप नहीं वो लोग जानते हैं आप लोग गोदी मीडिया का, आप गोदी मीडिया का आदमी है। वो लोग जो कर रहा है ठीक कर रहा है। ছাত্রদের আন্দোলনকে সমর্থন করে পথে রাজনৈতিক নেতারা, বিভিন্ন মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। অভিনেতা প্রীতি জিন্টার আশঙ্কা, দেশবিরোধী শক্তি যেন শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ দখল না করে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, ছাত্রদের স্বার্থে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। ছাত্র সমাজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারও প্রয়োজন। তবে দেখতে হবে দেশবিরোধী শক্তি যেন শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ দখল না করে, প্রতিবাদের চরিত্রকে যেন অশান্তি করে বদলাতে না পারে। মনে হচ্ছে অশুভ শক্তি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে।